Because sir, fear and anxiety in the minds of the general public of Goa, especially local Ganesh idol artisans, over the unchecked importing of illegal POP idols, threatening their livelihoods and cultural traditions. Because sir, आमचे गोयचे मूर्तिकार जे आहात ते बंद करपाक लागला धंदो कित्याक अनचेक हे गव्हर्मेंटाचे एनफोर्समेंट फेलियर कित्याक भायल्यान पीओपीचे आतां चवथ टिकली थंयच्यान हेंच आहा आनी सरकार कितें म्हणटा की आमी 200 रुपया दिता म्हणून 200 रुपया म्हणल्यार ती फकाणां हे जोक जालो दर आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय बी उलयतात आनी खरें तर मनात आहा मुखेलमंत्र्याच्या जाल्यार डेडिकेटेड मार्केट कर गोंयकार गोंयचे मूर्तिकारांचे क्ले आयडल्स विकपाक नाजाल्यार हे ट्रेडिशनूय बी आमचे काबार जातले म्हाका एक एश्युरन्स दिवचे हाजेर तुमी चिंतता म्हणून कितें तरी स्पीकर सर आमी गोंयकार मूर्तिकारा खातीर प्रमोट करीत आसा सांगता तशें आनी हांव बॅन करपाक लायता दोनूय येता ते म्हणजे कारवार आसतले तांकां एक मार्केट करा मरे मार्केट तुमचे हँडीक्राफ्ट मार्केटाची गरज ना ते वचोन हाडटात मरे सगळे खूब बंद पडटा ते आतां खूब जाण बंद करूंक लागले